Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Étincelle de physique chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui, on va commencer le chapitre numéro 2, intitulé Les trois états de la matière. Donc on va commencer dans la page 22. Une activité expérimentale concernant les solides et les liquides. Donc à la fin de l'activité, on va déduire les propriétés de l'état, c'est-à-dire les états solides et les états liquides. Donc on passe à la page 20. Donc premièrement, la mise en situation. Jaber veut boire. Il prend une bouteille d'eau, mais il se rend compte que cette eau n'est pas fraîche. Il veut lui ajouter un glaçon, mais il n'y arrive pas. Donc هنا في هذه la situation يعني جابر بغى يشرب ولكن خدا واحد لا بوتاي دو ولكن هذا الماء ما خصو يبرد يعني ما عجبوش دونك بغى يزيد ليه شويه ديال لي كلاصون بغى يزيد ليه دونك هذا يعني ربما فصل الصيف وبغى يزيد ليه يعني واحد شويه ديال الثلج باش يشرب الماء بارد شويه مي il n'arrive pas ما قدرش يعني يزيد فيه داك لي كلاصون دونك شنو هي لا سيتوياسيون هنايا دونك pourquoi est-il plus facile d'introduire de l'eau liquide dans une bouteille et non pas de l'eau solide. حنا كنعرفوا بان le glaçon est un solide يعني بحال كيما كنشوفوا في هذا الكأس هذا لو بيشي دونك هو لا بوتاي ديالو بغى يزيد فيه هذا ولكن ما قدرش ما استطاعش والتالي ولكن بالنسبه لو ليكيد كان هذا الماء سائل لو كان كبو في لا بوتاي فاسيلمون غادي يشرب الماء لكن للاسف كانوا عنده دي glaçons qui sont solides qu'il n'arrive pas à ajouter هذوك les glaçons في la bouteille pour boire. Donc دابا لي زيبوتيز شنو هي الافتراضات اللي غادي نفترضوا لهاد لا كيسيون كي بوزي دابا لا كيسيون pourquoi est-il plus facile علاش من السهل اننا نكبو السائل في لا بوتاي ولكن بالنسبه لو سوليد نو دونك هنايا on pourrait introduire facilement de l'eau liquide que de l'eau à l'état de glace dans une bouteille. Pourquoi? Car l'eau liquide n'a pas une forme propre. هذه الافتراض اللي غادي نفترضوه بان لو ليكيد يعني الجسم السائل ما عندوش واحد الشكل خاص يعني حجمه يتغير ماشي حجمه الشكل ديالو يتغير لا فورم نتاعو كتبدل فاش نجيو نكبوه كيتكب فاش نحطوه في واحد نديروه في واحد الاناء كياخذ الشكل ديك الاناء دونك هذا هو الافتراض اللي غنفترضو يعني لو ليكيد كنقولوا الي فلويد لو ليكيد اي فلويد ماشي بحال لو سوليد دونك هذه هي ليبوتيز اللي غادي ليبوتيز اللي غنحطو دونك وغادي نمشيو نتحققوا بيان سور في لا بيست دو ترافاي دونك غنمشيو دابا لا بيست دو ترافاي هنايا غادي نبداو نشتغلوا وغير نبغيو نرجعوا لي زيكسبيريونس ها هو دونك émettre des hypothèses دونك حنا درنا لي زيبوتيز لا بروميير كيسيون حنا جاوبنا عليها émet des hypothèses ولا une seule hypothèse حنا حطينا واحد ليبوتيز واحد الفرضيه sur les propriétés qui distinguent un liquide d'un solide دونك شنو اللي خلى جابر انه ما يقدرش يفيرسي لي سوليد في لا بوتاي هو ان لو ليكيد عنده دي بروبريتي ولو سوليد عنده لي بروبريتي خاصين به ما عندهمش نفس لي بروبريتي هذا هو اللي بغيناه وبالتالي حنا افترضنا on a supposé في هاد ليبوتيز هادي que le liquide n'a pas une forme propre اذا الجسم السائل ما عندوش شكل خاص يتغير شكله بتغير الإناء
الى اخره. دونك غادي نمشيو ليكسبيريمونطي ونمشيو نديرو تجربه. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون حنا جاوبنا عليها ديال ايميتر لي زيبوتيز. دابا غنمشيو لاكسبيريمونطي. دونك réalise l'expérience suivant le protocole expérimental ci-dessus. دونك لو بروتوكول هو هذا، وهادو كيبينوا لينا. دابا نتوما أستاذ ديال لاكلاس غادي ديروا هاد الشيء في المختبر بطبيعة الحال، يعني في الواقع، ولكن حنا غنتكلموا هنايا اورالمون pour comprendre هاد les deux expériences. Donc premièrement, dépose des glaçons dans un bécher puis incline-le légèrement. يعني هنايا في هاد l'expérience هنا الدوكيمون نيميرو 1 خدينا دي غلاصون ودرناهم في واحد الاناء، ولكن اون فوا خدينا هاد الاناء وميلناه يعني لي غلاصون بقاو كيما هما. هادشي اللي غادي نلاحظ، لي غلاصون ما تغيروش، ما خداوش لا فورم ديال لو بيشي. اذا هنايا شنو كنقولوا؟ غادي نمشيو بيان سور، غادي نمشيو لاخر. دونك غادي نكتبوا لي زوبسيرفاسيون، من بعد غادي انتربريتيو. دونك دائما المنهج الفيزيائي شنو هو؟ في البدايه كنديروا ليكسبيريونس، من بعد كتجي لوبسيرفاسيون، ثم من بعد شنو كيجي؟ لانتربريتاسيون، من بعد كيجي لا كونكلوزيون، السينتاج. دونك هذا منهج فيزيائي بطبيعه الحال خصنا نتبعوه. غادي نشوفوا دابا لا دوزيام étape. Verse de l'eau liquide colorée dans différents récipients puis incline légèrement le ballon et le bécher. Donc غادي ناخذوا واحد السائل ملون وغادي نحطوه في البيشي، غنكبوه في البيشي وغادي وفي واحد لا بوتاي هذا لو بالون، هذا لو بالون هذا، ثم غادي نديروا لانكلينيزون، غادي نميلوا لو بيشي ونميلوا لو بالون. إذن شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بأن السائل لو ليكيد خدا لا فورم ديال لو بيشي et le ballon. Troisièmement, place un fil à plomb et une équerre à proximité des récipients. هاد لا فيل هادي كتسمى لا فيل ا بلومب. شنو الدور ديالها؟ كتعطينا العبار فيرتيكال، يعني هذه كيستعملوها بطبيعه الحال فاش كيبغيو يبنيو ايتترا. دونك كتعطينا العبار فيرتيكال الا بغينا لا فيرتيكاليتي. دونك باش كنشوفوا انه تكونت عندنا هنا زاويه قائمه، سيتادير ان هاد لو بلون هذا الي اوريزونتال الي بلان. Donc quatrièmement, mesure l'angle entre le niveau de la surface libre de l'eau et la direction ديال لا فيل. اذا هنا غادي نستعملوا الكوس وغادي نقيسوا وغنلقاو 90 دوغري، 90 درجه. دونك باش نعرفوا بان هاد لا سيرفاس الي بلان اوريزونتال. دونك هذا البروتوكول ديكسبيريونس. حنا شفنا لي زيكسبيريونس، غادي نمشيو دابا اوبسيرفي شنو لاحظنا خلال هاد لي زيكسبيريونس، هاد جوج ديال لي زيكسبيريونس. qu'est-ce que nous avons observé. Donc la troisième question, est-ce qu'on peut saisir un glaçon, l'eau à l'état solide ou de l'eau liquide entre les doigts. دابا السؤال هنا شكون اللي نقدروا ناخذوا باليدين ديالنا بالاصابع ديالنا؟ واش لو سوليد اللي شفنا لي كلاصون او لا لو ليكيد كولوري اللي شفنا قبل لحظه؟ شكون اللي نقدروا ناخذوه بيدينا؟ دونك هنا الجواب على هاد لا كيسيون. دونك لو كلاصون est à l'état solide، يعني لو كلاصون في الحاله الصلبه possède une forme propre، يعني كياخذ شكل خاص. et par suite on peut le saisir avec les doigts. اذا مادام هو عنده شكل خاص فنقدروا ناخذوه بلي دوا، نقدروا نهزوه. بحال مثلا هاد لو ستيلو عنده اون سول فورم، نقدروا نهزوه بلو دوا. بينما مثلا الا كان عندنا ان ليكيد، باغ كونتر ان ليكيد، لو ليكيد ne possède pas une forme، ما عندوش شكل خاص. donc on ne peut pas le saisir avec les doigts. إذن هذه c'est une propriété
ديال لو سوليد et le liquide. أن لو سوليد peut être saisi avec les doigts نقدروا نهزوه بالأصابع بينما لو liquide non. دونك هذا بالنسبة لا كيسيون 3. نمشيو لا كيسيون نيميرو 4. L'eau à l'état solide prend-elle la forme du récipient qui le contient؟ واش الماء في الحالة الصلبة خدا الشكل ديال الإناء الذي يوجد فيه؟ لا، احنا شفنا ما خداش الشكل، بقى في الشكل ديالو لم يتغير. إذا هنا كنقولوا il a une forme propre, il ne prend pas la forme ديال le récipient. donc وبالمقارنة مع le liquide العكس. donc les résultats de l'expérience réalisée dans le document 2 يعني التجربة اللي شفنا في الدوكيمون رقم 2 montre bien que l'eau à l'état solide possède un volume propre et ne prend pas la forme du récipient. يعني في الحقيقة هذه دوكيمون 1 qui le contient. Il est donc شنو كنقولوا il est donc une forme propre. إذا في الدوكيمون رقم 1 مني ميلنا لو بيشي لو سوليد بقى كما هو، ما خداش الشكل ديال الإناء ديال لو بيشي، سيتادير أن عنده شكل خاص. دونك غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت. L'eau à l'état liquide garde-t-elle la même forme selon les récipients dans lesquels il se trouve؟ يعني واش لو ليكيد خدا حافظ على الفورما نتاعو ولا تبدلات سويفون الاناء؟ بيان سور il est changé. دونك هنايا لو ليكيد كيفاش كان في لو بيشي، مني فيرسينا هنا خدا الشكل ديال هاد لو بالون، وهنايا خدا الشكل ديال لو بيشي. donc qu'est-ce qu'on va dire? les résultats de l'expérience document 2 هنايا 2 montre bien que l'eau à l'état liquide possède un volume propre, mais quand on le verse فاش كنفيرسيوه كنكبوه il prend la forme du récipient، يعني كياخد الشكل ديال الإناء qui le contient. donc l'eau à l'état liquide n'a pas une forme propre، يعني أن الماء في الحالة الصلبة ليس له شكل خاص، il n'a pas de forme propre، بينما l'eau solide a une forme propre. donc هادشي اللي استنتجنا من l'expérience اللي في l'expérience numéro 2. donc غادي نمشيو دابا l'interprétation، التأويل. donc التأويل ديال هادشي هذا. donc interpréter. Le fil à plomb indique la direction verticale. Quelle direction indique le petit côté de l'équerre؟ إذن هاد الفيل هادي كتعطينا la direction verticale، يعني الاتجاه العمودي، وهذا كيعطينا الاتجاه. دونك l'équerre عطانا الاتجاه الأفقي نتاع لو ليكيد. donc qu'est-ce qu'on va dire? le petit côté de l'équerre، يعني le petit côté. شنو المقصود بالبيتي كوتي؟ donc l'équerre عنده لو غران، هذا هو لو غران كوتي، وهذا لو بيتي كوتي. المقصود به هو هاد الجهه الصغيره ديال l'équerre. perpendiculaire au fil à plomb indique la surface libre، يعني كتبين لنا المستوى الحر ديال لو ليكيد ديال السائل. elle est en contact avec l'air، يعني اللي عندها علاقة اللي عاطية الهواء الطلق. cette dernière est toujours plane et horizontale. إذن هاد لا سيرفاس هادي دائما كتكون بلان et horizontale. دونك هنايا احنا شفنا عاوتاني لو ليكيد عنده une surface plane et horizontale. دونك احنا كنبنيو دابا لا لوسون شيئا فشيئا. دونك غنمشيو للساتيامون.
Que peut-on dire des solides pulvérisés comme le sable؟ إذن pulvérisé يعني داك الأجسام الغير المتراصة اللي هي كنسميوها شي مرات كنسميوها لي سوليد ديفيزي، يعني بحال الرملة، بحال السكر سنيدة، يعني بحال الملحة. هادو شنو نقدروا نقولوا عليهم؟ دونك هاد لي ماتيريو هادو بخين، اذا هما كيتشابهوا مع لو ليكيد في انهم كياخذوا الشكل نتاع دونك هادوك لي ماتيريو pulvérisés comme le sable prennent la forme du récipient qu'il contient. إذا إلا خدينا الرملة ودرناها في واحد الإناء غتاخد الشكل داك الإناء، إلا درناها في أنوطخ غادي تاخد ديك الشكل، وبالتالي كيتشابهوا مع لو ليكيد في هاد الخاصية هادي. Donc on passe à huitièmement. إذن quelles propriétés permettent-elles d'identifier, de distinguer le liquide du solide؟ إذن هنا دابا هذا هو السؤال الرئيسي والجوهري، كيفاش أنا نميز من خلال لي بروبريتي اللي شفنا اليوم بين لو ليكيد اي لو سوليد. إلا عطاوني واحد لو كور غادي نعرفو واش هو سوليد ou bien liquide. دونك هنا لا كونكلوزيون ديال هاد لا سيونس هو انه دونك ليطا سوليد دونك غنتكلموا على ليطا سوليد. دونك بالنسبه ليطا سوليد se distingue de l'état liquide par quoi? Par les propriétés suivantes. دونك شنو باش كنميزو حنا ليطا سوليد على ليطا ليكيد؟ Donc l'état solide est identifié par quoi? Par une forme propre, شكل خاص, un volume propre. إذن هذا كيميز l'état solide à l'état liquide. L'état liquide n'a pas une forme propre, على عكس l'état solide. الحالة الصلبة عندها شكل خاص، الحالة السائلة ما عندهاش شكل خاص. Mais son volume ne change pas. إذن الفوليوم ما كيتبدلش. Donc au repos, sa surface libre est toujours horizontale et plane. Donc هذه خاصية ديال l'état liquide. Donc quelle que soit la position ديال le récipient qu'il contient. إذن إلا بغيت أنا نلخص هذا الدرس هذا، دونك شنو درسنا اليوم؟ درسنا سوليد ودرسنا ليطا ليكيد وتكلمنا على مجموعة لي بروبريتي. عندنا لا بروبريتي الاولى هي فورم بروبر. دونك بالنسبه لو سوليد وي، بالنسبه لو ليكيد نو. تكلمنا على لو فوليوم بروبر، فوليوم بروبر. دونك بالنسبه لو سوليد وي وبالنسبه لو ليكيد وي، الفوليوم ديالهم ما كيتغيرش، ولكن غادي نشوفوا بالنسبه لو غاز كيتغير. تكلمنا على لا سيرفاس بلان، لا سيرفاس ولا لا سيرفاس نسميوها ليبر. اذا بالنسبه لو سوليد ما غاديش نهضروا عليها، ولكن بالنسبه لو ليكيد بلان هوريزونتال. دونك هذه هي لا سيرفاس ليبر ديال لو ليكيد. الا درناه في واحد الاناء كياخذ داك. دونك لو ريسيبيون qu'il contient ولا qui le contient. donc qui le contient. دونك بالنسبه لو سوليد واش كياخذ لا فورم ديال لو ريسيبيون؟ نو. بالنسبه لو ليكيد وي. دونك هادو هما لي بروبريتي اللي درسنا اليوم، اضافه الى لو سوليد بولفيرسي او لا نون كومباكت. دونك حتى هو كياخذ الشكل ديال الاناء الذي يوجد فيه، ولكن لي كومباكت ما كياخذش الشكل الذي يوجد فيه الاناء الذي يوجد فيه. اذا هذا كل ما يتعلق بهذا لا سيونس كونسيرنون لاكتيفيتي نيميرو 1
caractéristiques ديال les états solides et liquides, étincelle physique chimie.